یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی باز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 12 جون 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا محافظ انسان۔ سنہری متن: زبور۔ اے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ اے خدا مجھ پر رحم فرما کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے، وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے۔ میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں۔ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ میرا فخر خدا پر ہے اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں، ان کے خیال سراسر یہی ہیں کہ مجھ سے بدی کریں۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ درسی باز بائبل میں سے یسایہ۔ خداوند اپنے ممسوح کے حق میں یوں فرماتا ہے، میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا۔ اے انتہائے زمین کے سب رہنے والو، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ پیدائش۔ اور سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے پیدا ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے۔ جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا۔ اور جب مشق کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی۔ اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے، اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا۔ زبور۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑ کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا اور تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ سموئیل۔ اور فلسطینیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیت تھا، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالشت تھا۔ پھر اس فلسطی نے کہا کہ میں آج کے دن اسرائیلی فوج کی فضیحت کرتا ہوں، کوئی مرد نکالو تاکہ ہم لڑیں۔ جب ساؤل اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطی کی باتیں سنی تو ہراساں ہوئے اور نہایت ڈر گئے۔
اور दाऊद ने साउल से कहा कि उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से एक जंगी मर्द। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से बचाया, वही मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, खुदावंद तेरे साथ रहे। तब साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए और पीतल का खुद उसके सर पर रखा और उसे जिराब पहनाई, और दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों में कस ली और चलने की कोशिश की, क्योंकि उसने इनको आजमाया नहीं था। तब दाऊद ने साउल से कहा, मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनको आजमाया नहीं है। सो दाऊद ने उन सबको उतार दिया, और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झोले में डाल लिया, और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो फिलिस्ती के नजदीक चला, और दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा। और ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबले के लिए नजदीक आया, तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ से उस फिलिस्ती का मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर फलाखन में रखकर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। सो दाऊद उस फलाखन और उस पत्थर से उस फिलिस्ती पर गालिब आया और उस फिलिस्ती को मारा और कत्ल किया, और दाऊद के हाथ में तलवार न थी। ज़बूर। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चिरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। बाइबल का मरकजी सच जिस्मानी ताकत के ऊपर रूहानी ताकत की बरतरी है। मेरे हजूर, तू गैर मबूदों को ना मानना। खरूज 20 बाब 3 आयत। पहला हुक्म मेरी पसंदीदा इबारत है। ये क्रिश्चियन साइंस को जाहिर करती है। ये खुदा, रूह, अक्ल की तसलीस का इदराक देती है। ये जताती है कि इंसान खुदा, अब्दी अच्छाई के अलावा किसी दूसरी रूह या अक्ल को नहीं मानेगा, और ये कि सब इंसान एक अक्ल को माने। पहले हुक्म का इलाही असूल हस्ती की साइंस पर बुनियाद रखता है, जिसके वसीला इंसान तंदुरुस्ती, पाकीज़गी और अब्दी जिंदगी को जाहिर करता है। हकीकी इंसान का हर अमल इलाही फ़हम की निगरानी में है। वो इलाही फ़हम जिसने इंसान को खल्क किया, अपनी सूरत और शबीह को बरकरार रखता है। जो वजूद रखता है वो महज इलाही फ़हम और उसका ख्याल है। इसी फ़हम में सारी हस्ती हम आहंग और अब्दी पाई जाती है। सीधा या तंग रास्ता इस हकीकत को देखने और तस्लीम करने, इस क़ुव्वत को कबूल करने और सच्चाई की राहों की पैरवी करने के लिए है। खुदा जिंदगी या जहानत है, जो जानवरों और इसके साथ साथ इंसानों की भी शनाख्त और इनफरादियत को तश्कील देता और महफूज रखता है। खुदा मुतनाही नहीं बन सकता और मादी हदूद में महदूद नहीं हो सकता। राह है मगर सिर्फ एक, यानी खुदा और उसका ख्याल, जो रूहानी हस्ती की जानब रहनुमाई करता है। बदन पर साइंसी हुक्मरानी इलाही अक्ल के वसीला हासिल होनी चाहिए। किसी दूसरे तरीके से बदन पर काबू पाना नामुमकिन है।
इस बुनियादी नुक्ते पर कमज़ोर क़दामत पसंदी बिल्कुल नाकाबिल तस्लीम है। सच्चाई पर सिर्फ इंतहाई भरोसे के वसीला ही साइंसी शफाइया क़ुव्वत को महसूस किया जा सकता है। जो कुछ भी इंसान को इलाही अक्ल की बजाय दीगर ताकतों को मानने और दूसरे कवानीन की पासदारी करने की तालीम देता है, वो मुखालफ मसीह है। एक जहरीली दवाई जो नेकी करती दिखाई देती है, वो बदी है, क्योंकि ये इंसान का खुदा कादिर मुतलक अक्ल पर इन्हिसार चुराती है और ईमान के मुताबिक इंसानी निज़ाम को जहर देती है। क्रिश्चियन साइंस ज़हनी अमल के पेंदे तक जाती है और असबाते अदल इलाही को जाहिर करती है, जो पूरे इलाही अमल की दुरुस्तगी की तरफ इशारा करती है, जैसे कि इलाही अक्ल का अजर और नतीजा मुखालिफ नाम नेहाद अमल की गलती होता है। बदी, सहरपरस्ती, जादूगरी, तनमीम, हैवानी मकनातीसियत, इल्म नौमियात। हमारे मालिक ने बदरूहों बुराइयों को निकाला और बीमार को शिफा दी। ये उसके पैरोकारों के बारे में भी कहा जाना चाहिए कि उन्होंने खुद में से और दूसरों में से खौफ और बदी को निकाल दिया और बीमार को शिफा दी। जब भी इंसान पर खुदा की हुक्मरानी होती है, खुदा बीमार को इंसान के वसीला शिफा देगा। सच्चाई गलती को अब भी इतने यकीन के साथ बाहर निकाल फेंकती है जैसे उसने 19 सदियां पहले किया था। सारी सच्चाई को नहीं समझा जाता, लिहाजा इसकी शिफाइयत ताकत का मुकम्मल तौर पर इजहार नहीं होता। अगर बीमारी सच है या सच्चाई का ख्याल है, तो आप बीमारी को नेस्त नहीं कर सकते और इसकी कोशिश करना भी मज़ीद का खेज होगा। तो फिर बीमारी और गलती की दर्जा बंदी करें, जैसे हमारे मालिक ने किया जब उसने एक बीमार से मुतल्लिक कहा जिसको शैतान ने बांध रखा था, और इंसानी अकीदे पर अमल करते हुए सच्चाई की उस जिंदगी बख्श क़ुव्वत में गलती के लिए एक आला जहरमार तलाश करें, जो क़ुव्वत ऐसे कैदियों के लिए कैद का दरवाज़ा खोलती और जिस्मानी और इखलाकी तौर पर कैद से आज़ाद करती है। जब बीमारी या गुनाह का भरम आपको आजमाता है, तो खुदा और उसके ख्याल के साथ मजबूती के साथ मुंसलिक रहें। उसके मिजाज के अलावा किसी चीज़ को आपके ख्याल में कायम होने की इजाज़त ना दें। किसी खौफ या शक को आपके इस वाज़े और मुतमिन भरोसे पर हावी ना होने दें कि पहचाने ज़िंदगी की हाँ मांगी, जैसे कि ज़िंदगी अज़ल से है, इस चीज़ के किसी भी दर्दनाक एहसास या यकीन को तबाह कर सकती है जो ज़िंदगी में है ही नहीं। जिस्मानी हिस्स के बजाय क्रिश्चियन साइंस को हस्ती से मुतल्लिक आपकी समझ की हिमायत करने दें, और ये समझ गलती को सच्चाई के साथ उखाड़ फेंकेगी, फ़ानियत को गैर फ़ानियत के साथ तब्दील करेगी और खामोशी की हाँ मांगी के साथ मुखालफत करेगी। रूहानी अदराक होने के इम्कानात को बाहर निकालता, किसी चीज़ की बजाय खुदा पर इन्हिसार को ख़त्म करता और यूं इंसान को काम में और हकीकत में अपने खालिक की शबीह बनाता है। तिबियात पर आलमगीर ईमान क्रिश्चियन माबूदुल तिबियात के बुलंद और ताकतवर हक़ाइक़ के खिलाफ वज़न रखता है। ये ईमान गलत अक़ीदा जिसमें अद्वियात शामिल होती और जो तमाम तिब्बी नताइज को जन्म देता है, क्रिश्चियन साइंस के खिलाफ अमल करता है, और इस साइंस की तरफ ताकत की शरह फीसद पूरे जोर के साथ मारूफ अक़ीदे की ताकत पर भारी होनी चाहिए, ताकि सिर्फ एक बीमारी के मामले को शिफा दी जाए। इंसानी अक्ल मज़ीद ताकत के साथ मादे की मुखालफत और बदी की बीमारियों का आगाज़ करने के लिए अमल करता है, इस तनासब से कि ये मादी या जिस्मानी पैमाने पर कम बोझ डालता है और रूहानी पैमाने पर ज़्यादा बोझ डालता है। मादी ज़िंदगी के अक़ीदे और ख्वाब से मुकम्मल तौर पर मुनफरिद इलाही ज़िंदगी है, जो रूहानी फ़हम और सारी ज़मीन पर इंसान की हुक्मरानी के शाऊर को ज़ाहिर करती है। ये फ़हम गलती को बाहर निकालता और बीमार को शिफा देता है, और इसके साथ आप साहब इख्तियार की मानद बात कर सकते हैं। निजात, जिंदगी, सच्चाई और मोहब्बत को सब पर आला समझा और जाहिर किया गया, पाप, बीमारी और मौत को नेस्त किया गया। बदी आला नहीं है, अच्छाई लाचार नहीं है। दर्ज झैल ज़बूर में एक लफ्ज़ अगरचे बहुत मध्यम तौर पर उस रोशनी को जाहिर करता है
جو کرسچن سائنس لفظ جسمانی فہم کو خدا کے غیر جسمانی یا روحانی فہم کے لفظ کے ساتھ بدلتے ہوئے کلام پر آتی ہے۔ زبور 23۔ الہی محبت میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ محبت مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتی ہے، محبت مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتی ہے، محبت میری جان روحانی فہم کو بحال کرتی ہے، محبت مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتی ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ محبت میرے ساتھ ہے۔ محبت کا آسا اور محبت کی لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ محبت میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتی ہے۔ محبت نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی، میں ہمیشہ محبت کے گھر میں شعور میں سکونت کروں گا۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔